pozdrav svima! Da li želite da ove godine izvadite krupan, zdrav i čvrst luk iz svoje bašte? U ovom videu govorimo o pravilnoj sadnji i njegi luka kako biste dobili ogromne glavice koje mogu trajati cijelu zimu. Ako primijenite ove savjete, razlika će biti ogromna. Kada možemo saditi luk? Luk se može saditi rano u proljeće, čim zemlja više nije smrznuta i može se obrađivati. Idealna temperatura zemljišta je oko 8 do 10 stepeni Celzijusa. Što ranije posadite luk, to će imati dužu vegetaciju i formirat će krupniju glavicu. Priprema zemljišta je temelj krupnog luka. Luk voli rahlu, propusnu i plodnu zemlju. Najbolje uspijeva na sunčanoj poziciji. Prije sadnje obavezno prekopajte zemljište i dodajte zreli stajnjak ili kompost, ali nikako svjež stajnjak, jer može izazvati truljenje. Idealno je da pH zemljišta bude između 6 do 7. Ako je zemlja teška i glinovita, dodajte pijesak ili kompost kako biste je rastresli. Zapamtite, što je zemlja rahlija, to će glavica lakše rasti. Kako pravilno saditi lukovice? Lukovice se sade na razmak 8 do 10 cm u redu, a razmak između redova treba biti oko 25 do 30 cm. Nemojte ga saditi preduboko, vrh treba da malo viri iz zemlje ili da bude tik ispod površine. Ako ga posadite preduboko, dobit ćete više zelenog dijela, ali manju glavicu. To je jedna od najčešćih grešaka. Prihrana luka je bitna za maksimalan rast. Ako želite krupne glavice, prihrana je ključna. U početku je luku potreban azot za razvoj zelenog dijela. Možete koristiti prirodna đubriva poput koprive. Tečno đubrivo od koprive je odlično rješenje. Kasnije, kada počne formiranje glavice, smanjite azot i dodajte đubriva bogata kalijumom i fosforom. To podstiče razvoj krupne i čvrste glavice. Zalijevanje treba da bude, ni previše ni premalo. Luk ne voli ni sušu, niti previše vode. U početnoj fazi rasta potrebno je redovno zalijevanje, posebno ako nema kiše. Međutim, kada počne formiranje glavice, zalijevanje treba umanjiti. Otprilike 2 do 3 sedmice prije vađenja luka, potpuno prestanite sa zalijevanjem. To omogućava da se glavica stegne i bolje čuva tokom zime. Okopavanje i uklanjanje korova je veoma bitno. Luk ne voli konkurenciju. Korov mu oduzima hranjive materije i vodu. Redovno plijevljenje i lagano okopavanje su obavezni. Ali pazite, nemojte nagrtati zemlju oko glavice. Luk treba da diše. Glavica mora biti djelimično izložena suncu kako bi pravilno sazrela. Najčešće greške koje smanjuju veličinu glavice su: previše azota u kasnijoj fazi, prečesto zalijevanje pred kraj sezone, gusta sadnja bez dovoljno prostora, sadnja u sjeni i sadnja luka u svjež stajnjak. Ako izbjegnete ove greške, već ste korak bliže rekordnom prinosu luka. Kada vaditi luk? Luk je spreman za vađenje kada se oko 70% listova polegne i počne da žuti. Nemojte ga čupati iz mokre zemlje. Izvadite ga po suhom vremenu i ostavite nekoliko dana da se suši na suncu.
Nakon toga ga premjestite na prozračno i suho mjesto. Dobro osušen luk može trajati mjesecima bez problema. I za kraj, zapamtite. Tajna krupnog luka je u ranijoj sadnji, rastresitoj zemlji, pravilnom razmaku i umjerenoj njezi. Luk ne traži puno, ali traži pravilno. Ako vam je video bio koristan, ostavite like, napišite u komentaru odakle nas gledate i koju sortu luka vi sadite, podijelite svoje iskustvo. Vidimo se u narednom videu, a do tada, neka vam bašta bude puna krupnih i zdravih glavica.